안녕하세요 여러분. 나 좀 지루하지 않아 이제 이거 인사? Faut bien qu'on dise bonjour, non? Do you have any Jian? 좀 변화가 필요한 시기인 것 같아. 안녕하세요 여러분. 아 이게 새로운 안녕이니까 아 French Otaku. Non, it's your line. Bon attends, et j'ai Jongshin Chalio parce que là c'est pas possible. 중앙이 안 맞지 않냐? Ah ouais, c'est très center là. 안녕하세요 여러분. 프렌치 어떻게 이제? 소민입니다. 오 마이 갓! 오 마이 갓! My whole body is one John B cub. 무슨 말이야 B급이라니? Everything that I see, I wanna laugh. And I don't know why. Because I am 엄청 피곤해. 또 피곤해! 그게 에너제틱한 모습을 아야, non mais 듣고 싶을 때마다 피곤하다고. Bon, ok. Bref, mais tu vois, qu'est-ce qu'on fait quoi là? Bon, Netflix, France, iwi, Bloodhounds. 사냥개. 너무 재밌었어. 시간 가는 줄 모르고 쭉 달렸다. Mais 나 요즘 en plus 집중해서 보는 거 너무 힘들어. 영화 안 봐. 근데 this I just 쭉 봤어. 일단 한 번 시작하면 멈출 수 없는 프링글가 Pringles. 한 번 먹으면 멈출 수 없잖아. 와. 시작하면 근데 Pringles 안 좋아하는 사람들이 있으면 아니 이게 광고 슬로건이야. 네. 한 번 먹으면 네. 멈출 수 없어. 한 번 c'est 보고 kimchi par exemple. It's safer than Pringles. Hein. 아 김치 슬로건이 아니잖아. Ça c'est vraiment c'est I give you this, c'est your gun quoi. Bon, allez, vas-y, sell your Pringles là. 한 번 보면 멈출 수 없는 정말 긴박감 넘치는 몰입감 쩌는 드라마 넷플릭스 신작 사냥개들 정말 크게 화제가 되고 있죠. Yes, franchement. 아 좀. Bah écoutez, I'm sorry, 좀 papa. 우음으로 하라고. Non, honestly, it's been really a while that I didn't see that much French reaction on Twitter. It was really michoso. Everything. Je suis désolée. 아, 진짜 뮤제야. 지금 넷플릭스 한국 1위 그리고 프랑스에서는 2위 글로벌 비영어권 드라마 지금 2위 계속 지금 올라가고 있어요. 시청 시간은. Il y a justement eu des articles déjà qui mentionnaient ces chiffres hyper impressionnants dès le premier ou le deuxième jour de sortie. Les chiffres sont tombés, gros démarrage pour la traque dans le sang avec 27,97 millions d'heures vues en 3 jours, ce qui le classe en deuxième place des séries internationales et en 6e place avec les séries en anglais. Hier, selon Flix Patrol, La traque dans le sang ou Bloodhounds était la deuxième série la plus regardée sur Netflix dans le monde. Les chiffres sont spectaculaires. Le K-drama a même dépassé Manifest sur cette journée. Hilton, I think the really conundrum of this drama is that the pilot is one John success. If the pilot doesn't grab you, it's gonna be really hard to keep going. Action movie catastrophe. So a lot of French people mentioned about this first episode that he was really like. C'est-à-dire, tu vois, I keep saying amazing, amazing. 그렇게 poor한가? My vocabulary. Bref, a lot of people really loved the first episode. J'ai fini l'épisode 1 de Bloodhounds et c'est le meilleur drama de l'année, ça c'est sûr. Bloodhounds, je m'attendais tellement pas à ça pour le premier épisode. L'épisode 1 de Bloodhounds, la dinguerie. Premier épisode de Bloodhounds où la traque dans le sang validée. Mise en place des protagonistes tellement attachants et des antagonistes détestables. Mise en scène aux petits oignons avec des chorégraphies assez dingues dès le pilote. Le drama La traque dans le sang sur Netflix, c'est quelque chose. Dès le premier épisode, j'étais à fond et j'arrive pas à m'arrêter, j'enchaîne les épisodes. J'ai commencé La traque dans le sang sur Netflix, premier épisode, et j'ai déjà lâché ma larme. 사냥개들의 또 강점이 매 에피소드 끝날 때마다 다음 편이 너무 궁금해서 다음 날로 넘기기가 너무 힘들었어. I remember this setting about Squid Game as well. I really remember that the first episode of Squid Game was 너무 crazy 했어. 일단 잡았어 사람들을, you know, with the, you know, 엄청나지. From the first episode. 다시 한번 해봐. 뭐라고? 우와야. Attends, 무궁화 꽃이 피었습니다. Ah, you see, et alors bah, c'est bon qu'il y en a sur Kabjagi. Mais il y a un truc qui a vraiment perturbé les Français, c'est la disparition soudaine de Kim Se-ron. A lot of tweets are saying Kabjagi. Quelqu'un peut me dire, elle devient quoi la fille adoptée du riche usurier dans La traque dans le sang? Elle a disparu en plein milieu de la série. J'ai l'impression qu'il y a un problème lors du tournage dans le drama La traque dans le sang. C'est bizarre qu'un perso disparaisse comme ça. 한국 분들은 많이 알고 계실 텐데 작년 5월쯤 김세론 배우가 음주운전으로 사고를 냈어. 특히 유명인들이 이런 사건 사고 휘말리게 되면은 대중들에게 안 좋은 영향을 끼칠 수 있지. Of course. 그래서 이제 어느 정도 자숙을 하고 컴백을 하거나 아니면 아예 방송계에 퇴출이 되거나 이런단 말이야. 마침 사냥개들 촬영 중이었던 거지. 근데 이제 주인공으로 출연을 하고 있었잖아. 근데 어떻게 감독의 입장에선 김세론의 많은 분량을 덜어내고 결말을 수정해야 되는 그런 고뇌에 빠지게 된 거야. 문제가 참 심각했던 게 사냥개들은 사실 작년 아니면 올해 초에 공개가 될 예정이었던 드라마인데 김세론이 사건이 있고 나서 계속 이게 연기가 된 거야. 그 드라마 하나를 만들기 위해서 얼마나 많은 스태프들, 배우들 온갖 에너지를 다 쏟고 공개 날만을 기다리고 있잖아. 얼마나 안타까웠겠니. 심지어 촬영했던 부분도 덜어내고 재촬영까지 해야 됐었고 넷플릭스인데 해외 팬들도 보는 채널이기 때문에 이해가 안 될 수
있을 것 같아. 왜 6회까지 잘 나오던 주인공급의 여자 배우가 갑자기 할아버지가 돌아가셨으면 사실 복수를 하는 게 맞잖아. I mean, this was very 갑작스러운 and 맞아. It wasn't really suiting her 성격. 그러니까. She's a fighter. She wanna 복수. 그치, 100%, 그치. you know. That's why the 외국인 audience 많이 느꼈어. You could feel that something was fixed. 안타까워 because I loved her vibe 배우로서. There is one thing that I really liked about this drama is like for me this was the first time that a drama was that bold. Honestly, 좀 피곤해. When you watch this kind of dramas, you're like you feel like he's gonna die, but deep down you know he's not gonna die because he's a good guy. But this drama's 6th episode changed everything. 거의 왕자의 게임급으로 죽어. One of the only drama who dared taking this turn in the scenario, killing so many good characters. 싫어하면서도 좋았어. 마음적으로 너무 아팠는데 드라마적으로 I was like, 와 대단하다. 에이 설마 여기가 죽었는데 여긴 안 죽겠지. 설마 하면서 계속 긴장하게 되더라고. Anyway, this episode 6 was 미쳤어. 엄청나게 많은 사람들이 에피소드 6에 대해서 이야기하고 있지. Yes, reactions 엄청 많았어. La traque dans le sang épisode 6. La traque dans le sang épisode 6, mes pires larmes, je suis brisée. Je viens de finir l'épisode 6 de Bloodhounds, on garde le smile. Mais l'épisode 6 de la traque dans le sang, c'est une blague. Bloodhounds, la fin du 6, comment je fais moi pour aller dormir avec cette situation? La traque dans le sang, tout le monde décède ou quoi? C'est quoi cette merde encore? L'épisode 6 de Bloodhounds, je suis sonnée. L'épisode 6 de Bloodhounds est atroce. L'épisode 6 de la traque dans le sang, c'est pour nous tuer. L'épisode 6 de la traque dans le sang, il m'a grave saoulée. J'avais envie de me battre à la fin. 잘 만든 액션 그런 드라마나 영화들과의 차이점이 뭐냐면 이 맨손 굉장히 진짜로 맞아. 날것의 액션. 근데 그 두 배우들이 그 몸 봐. 얼마나 준비를 많이 했을까. 그 피땀이 느껴지는 액션. 그러니까 마음이 되게 찡한 거야. 칼 안 쓰고 총 안 쓰고 주먹으로. 우도환 이상이 일단 they are amazing. 우도환 엄청 오랜만이었어. 맞아. 그때 갔다 와서. So I think first of all there are a lot of French people really happy to see him again in the dramas. I remembered him from 구해줘 and I really loved him. Is 인상. After this drama honestly I definitely love him even more. I love his character. In this drama he is 완전 INFP. Oh yeah. Like it suits him so well this 성격. And I mean 신기하다 at the same time, you know. 이상이 amazing as well and the balance between the two. 너무 좋아. 오케이 나 쉽게 울어. 오케이 액션 드라마 액션 무비 한 번 울어. 죽을 때요. Voilà. Mais épisode마다 울었어 like a 미친년. Non mais c'est pas possible. Non, because the 연기 그만큼 대단했어. 연기뿐만 아니라 it was as well the building of characters, the way they were written, the characters themselves. I don't know, 너무 좋았어. So a lot of people were really satisfied with the chemistry of Woo Do-hwan and Lee-sang-hee. Purée mon bébé, en plus là je regarde la traque dans le sang, il est trop mignon. Woo Do-hwan, suprématie, ok on a compris, mais est-ce qu'on peut parler de l'autre acteur Lee Sang-hee s'il vous plaît? Non parce que là je vois trop de personnes qui l'ignorent et ça m'énerve. Ils ont trop cette relation de bromance que je kiffe. Personne parle de Shi-won dans Bloodhounds, mais mon oppa il a grave dead son rôle de Chaebol trouillard. Bravo, mais rien de surprenant, c'est catchy, l'intrigue est bonne, les méchants super méchants et le duo Woo Do-hwan et Lee Sang-hee, c'est pépite. Ils sont bons acteurs, ils sont beaux et leurs persos sont trop choux. Je suis à 23 minutes de Bloodhounds et je suis déjà in love des deux persos principaux, ils sont trop choux et beaux. Woo Do-hwan est objectivement l'un des plus beaux acteurs coréens, pardon mais Théma le pain. Bloodhounds, cette série que j'ai binge-watchée, tellement prenante. Argent, corruption, boxing, loyauté et amitié, tout est là pour vous prendre aux tripes, avec des larmes j'avoue. Woo Do-hwan et Lee Sang-hee grandioses dans les rôles principaux avec un coup de cœur pour le personnage de Woo Jin. Woo Do-hwan est trop beau, c'est très grave. J'ai démarré ce nouveau K-drama de Netflix et les scènes de combat sont vraiment impressionnantes. Le tandem Woo Do-hwan et Lee Sang-hee fonctionne bien et frappe fort. L'action bromance, rebondissement, l'acting, Woo Do-hwan, non je suis désolée, j'accepte pas. Woo Do-hwan il arrive vraiment à faire tous les rôles, c'est une dinguerie comment tout lui va bien. Woo Do-hwan t'es trop sexy, je vais péter un câble. J'espère qu'il le sait que c'est l'un des plus beaux hommes de Corée. Woo Do-hwan. Il est parti, il est revenu encore plus beau, j'en peux plus. Je viens de finir l'épisode 1 de La traque dans le sang et mon dieu c'est incroyable. Depuis le temps que je voulais revoir Woo Do-hwan en action. Go regarder La traque dans le sang, Woo Do-hwan m'a trop manqué. Le corps de Woo Do-hwan et de Lee Sang-hee dans La traque dans le sang. DBG tu tombes carrément. Début de l'épisode 7 j'étais ébahie. 아 연기가 정말 너무 훌륭했다. Every single 역할 were amazing. The two knife 남자, the 매력 c'est 너무 좋아. 최 사장님을 보면서 좋은 어른은 저런 사람이다. 맞아. No, seriously, it's been really a long time I didn't see that much reactions. I didn't see one single negative reaction. And vraiment
vraiment 1시간 동안 보고 있었어. 이 코멘트 읽는 게 참 재밌어. Ouais, I love it. La traque dans le sang qui s'assoit à la table de My Name et Vagabond. Ok, la traque dans le sang, c'est lourd. La traque dans le sang, c'est trop une dinguerie. Je viens de finir la traque dans le sang, c'est archi lourd. Merci les Coréens pour ce poulet. La série coréenne La traque dans le sang, c'est vraiment une dinguerie. Que de la bagarre, même mon père a kiffé, c'est pour vous dire. J'ai attaqué La traque dans le sang, coréen sur Netflix. C'est excellent. À ce jour, la meilleure intrigue inspirée de la période Covid que j'ai vue. Une bromance façon Sangoku et Vegeta, du combat lourd et des méchants que le spectateur va détester jusqu'au bout des ongles. Regardez La traque dans le sang sur Netflix, les Coréens ils sont trop forts. Si vous comptez regarder La traque dans le sang, K-drama sur Netflix, préparez-vous à un gros pack de mouchoirs. Regardez Hellbound et La traque dans le sang, zéro faute. La traque dans le sang, sérieux, merci les K-drama, vraiment quelle masterclass. Bloodhound c'est un 10 sur 10, je le dis rarement mais la hype est ultra méritée. La traque dans le sang sur Netflix, mais quel délice visuel de baston. Les Coréens c'est toujours un sans faute, allez le voir les gars. La traque dans le sang, vraiment un K-drama de qualité. La traque dans le sang, c'est pour ça que j'aime les K-dramas, 8 épisodes dingues. La traque dans le sang sur Netflix, un gros banger, 10 sur 10, merci les Coréens. Le drama La traque dans le sang, faut voir comment je m'épose à chaque patate, les combats sont stratosphériques, faites de la boxe. Je viens de finir La traque dans le sang sur Netflix, c'était incroyable. And there was as well Shingyun tweet about Kim Se-ron. I saw one tweet like that, and then a second one, and then a third one. Literally people are saying that she's looking like Vincenzo. 송중기? Yes. La meuf dans Bloodhounds, c'est une copie de Vincenzo. La fille dans Bloodhounds, elle a un air à Song Joong-gi. 근데 맞지 않아? 조금. 좀 닳긴 했네. So yeah, 그냥 웃자고 한 2심 웃자고. 야, 우리 좀 닮은 것 같지 않냐? 그지? 알았어.